नाज़रीन, मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर सादुर रहमान अलमारूफ डक्की भाई ने अपनी 100 दिन की खामोशी के बाद आज फॉलोअर्स के सामने पहली बार वीडियो बयान जारी किया। अपने बयान में डक्की भाई ने बताया कि NCCI ने उनको 23 रोज़ा रिमांड पर रखा और पहले ही 23 मिनट में सब कुछ मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल, लैपटॉप और तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड्स तो मैंने दे दिए, उसके बावजूद तशद्दुद किया गया और गालियां दी गई। हत्ता के साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर ने 7 साला बच्चे को वीडियो कॉल पर लेकर उन्हें गालियां दिलवाने की कोशिश की। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ। कामरान, सबसे पहले तो डिटेल्स दीजिएगा इसकी। जी बिल्कुल, देखिए ये सादुर रहमान अलमारूफ डक्की भाई इनको अरेस्ट किया गया था आज से कोई 3 माह कबल, और उस पर चार्जेस इनके ऊपर ये थे कि इन्होंने कोई गैम्बलिंग की वेबसाइट्स हैं उनको प्रमोट किया है। वैसे ये फैमिली ब्लॉगर हैं, लेकिन इल्ज़ाम इनके ऊपर ये था कि इन्होंने कोई गैम्बलिंग, जुए से मुतालिक जो वेबसाइट्स हैं उनको प्रमोट किया। तो ये इसी इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार किया गया। ये जब मुल्क से बाहर जा रहे थे किसी एक इवेंट में शिरकत के लिए, ये और इनकी अहलिया, इन दोनों को ऑफलोड किया गया और वहीं एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार करके इनको FIA ने, बल्कि जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके एहलकारों ने इनको अरेस्ट किया और उसके बाद इनके ऊपर FIR काटी गई और मुकदमा चलाया गया। तो 21 दिन तक इनका जो है वो रिमांड जो था, जिस्मानी रिमांड, वो पुलिस के पास रहा। और उस दौरान जो भी तफ्तीशी थे उन्होंने जो अपनी कल 100 दिन की रिहाई के बाद जब बात की है तो उन्होंने यही बताया है कि उनसे जो उन्होंने सब कुछ उनको दे दिया था, तफ्तीश में मुकम्मल ताउन किया था, अपने वेबसाइट के, अपने ईमेल के और अपने अकाउंट्स के जो पासवर्ड थे वो तक अपने तफ्तीशकारों को दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एक गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया गया और उनको जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उनको तशद्दुद दिया गया। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि उनका कहना यह था कि इस सारे तशद्दुद करने का मकसद और इतना लंबा जिस्मानी रिमांड 21 दिन तक अपने पास रखने का मकसद यह था, बकौल उनके, कि वो लोग उनसे पैसों का तकाजा कर रहे थे और उस पैसों के तकाजे के हवाले से उनका ये कहना है कि यहाँ तक कि उनकी अहलिया, जिनके ऊपर कोई केस नहीं था, यह भी कहा गया कि उनको बुलाओ और उनको ये धमकी दी गई कि अगर यहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता तो ऐसी सूरत में हम आपकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर उस अहलिया को गिरफ्तारी की धमकी देने के बाद ये मुतालबा किया गया मुबैना तौर पर कि 1 करोड़ रुपए मांगे गए कि अगर उनको गिरफ्तारी से, अपनी अहलिया को गिरफ्तारी से बचाना है तो उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए देने होंगे। जिसके बाद ये कहा गया कि ये मामला जो है ये 60 लाख के ऊपर जो है वो हुआ, यानी 60 लाख की पेमेंट जो है वो की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो रुकी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी अहलिया को जब ये पता चला कि वो उनको गिरफ्तार हो सकती है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उन्होंने एक मुकदमे में प्री अरेस्ट बेल करवा ली थी। उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवा ली, लेकिन उसके बावजूद उनको इन्हीं तफ्तीशकारों ने, NCCIA के तफ्तीशकारों ने उनको बुलाया और बुलाकर बताया कि जी आपने बेशक बेल करवा ली है, लेकिन जिस मुकदमे में आपने कराई है उसमें तो आपकी बेल हो गई, लेकिन हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम ये अभी 5 रुपए का पर्चा आएगा, उसके ऊपर हम आपकी नई FIR काटेंगे और उस नई FIR के नतीजे में उस इल्ज़ाम में आपको दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे, अभी गिरफ्तार कर सकते हैं आपको। यानी इस तमाम का मकसद जो था वो यही था कि किसी तरीके से एक तो ये पैसे का लेन देन हो जाए, और इस हवाले से बकौल डक्की भाई ये उनका कहना था कि ये सिर्फ उनकी अहलिया को बचाने के लिए 60 लाख रुपए जो है वो दिए गए, जो इनकी अपनी रिहाई थी। उनके जो अकाउंट्स थे जो वो यूज़ कर रहे थे, उसको उन्होंने वहाँ से जो वो यूज़ कर रहे थे बिटकॉइन वगैरह, वो सारे लॉस में करवा के उसके बाद जो है वो 9 करोड़ रुपया जो डायरेक्टर है कोई उनकी जान NCCI शुएब रियाज का नाम लिया गया कि उनके अकाउंट में भेजे गए। तो उस पर सवाल पूछा गया कि ये किसी हुकूमत का अकाउंट नहीं है, ये किसी इदारे का अकाउंट नहीं है, ये आप पर्सनल अकाउंट में क्यों भेज रहे हैं? तो उस पर कहा गया कि अगर तुम चाहते हो कि मामला ख़त्म हो जाए तो फिर चुप रहो। तो उसके बाद फिर ये बताया गया कि उनकी बीवी जो है उन्होंने इसी मामले पे, इसी पैसों की रिकवरी के लिए जो है केस फाइल किया, तो बाद में वही जो पैसे हैं शायद सामने आ गए। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल यही हुआ
کہ یہ بتایا یہ گیا کہ ان کو چونکہ تمام پاسورڈز وغیرہ لے لیے گئے تھے تو ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے 9 کروڑ روپے جو تھے وہ انہوں نے ٹرانسفر کیے ایک پرسنل اکاؤنٹ میں، جو کہ بقول ڈکی بھائی یہ جو ان کا تفتیشی آفیسر جو تھا اس کا اکاؤنٹ تھا، یہ کوئی گورنمنٹ کا اکاؤنٹ نہیں تھا، یہ ایف آئی اے کا اکاؤنٹ نہیں تھا، یہ ایک پرسنل اکاؤنٹ میں جو ہیں وہ شیئر کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ جی اس کا ذکر جو ہے وہ کسی سے نہیں کرنا. لیکن بقول ڈکی بھائی کہ انہوں نے اس بات کو پھر پھیلا دیا اور بتایا کہ جی 9 کروڑ روپے جو ہیں وہ بغیر کسی رسید کے ان سے جو ہے وہ وصول ہو گئے ہیں اور کوئی ان کے پاس اس کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے، کوئی ان کو ثبوت نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات زبان زد عام ہو گئی تو پھر تفتیش کاروں نے بچنے کے لیے، اور جب ان کی اہلیہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جی اس طریقے سے 9 کروڑ روپے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے پھر تفتیش کاروں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا، اس کو برآمدگی ظاہر کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہم نے ڈکی بھائی سے وہ جو اللیگلی گاٹن منی ہے یہ ہم نے وہ 9 کروڑ روپیہ ان سے ریکور کیا ہے، یعنی ان سے برآمد کیا ہے اور اس کو ہم قومی خزانے میں جمع کرا رہے ہیں. یہ جو ضمنی چالان تھا، ایک جو ابتدائی نامکمل چالان تھا، عدالت میں پیش کیا گیا. لگائے گئے ہیں، کیا ان الزامات پر اب کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے کیس تو ڈکی بھائی کا بھی ابھی تک چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کاروائی تو ہو رہی ہے ان کے خلاف. یہ اتنا انٹرسٹنگ کیس ہے شہربانو کہ یہ دیکھیے کہ ایک یوٹیوبر کو گرفتار کیا گیا، 100 دن تک اس کو 21 دن تک تو اس کو جسمانی ریمانڈ پہ رکھا گیا، باقی 80 دن اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کے اندر رکھا گیا. 100 دن حراست میں رکھنے کے بعد ہوا یہ کہ جو اس سے تفتیش کرنے والے تھے وہ پکڑے گئے، وہ ایکسپوز ہو گئے اور یہ ضمانت پر رہا ہو گئے. مطلب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو تفتیش کرنے والے تھے اسی دوران وہ ایکسپوز ہوئے، ان پر رشوت ستانی کا اور رشوت خوری کا الزام لگا اور وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، ان کے اوپر ڈپارٹمنٹل کاروائی ہوئی اور آج وہ جو ہے وہ بند ہیں، جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تفتیشی ٹیم کے سربراہ ہیں یہ چودھری سرفراز، انہوں نے ہی تشدد بھی کیا، انہوں نے ہی یہ ساری جو پیسوں والی گیم تھی یہ ان سے کی اور اسی نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ یہ چودھری سرفراز جو تھے اور یہ اریسٹ ہوئے ہیں، اس وقت بھی یہ اریسٹ ہیں اور یہ الزامات جو ہیں ظاہر ہے کہ کارروائی کی جا رہی ہے اور وہ جنہوں نے تمام کرپشن کے معاملات کیے تھے وہ سب اریسٹ ہو چکے ہیں اور ڈکی بھائی ہیں ان کا مقدمہ بھی ابھی چل رہا ہے. بہت شکریہ کامران خان اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے.